มึงบอกว่าซื้อก็เสร็จผู้สิมาเลี้ยงก็บอกว่าพอแต่ลูกให้จ้างท่ากังกันकरने जरूर फाइनल के सकते प्लेस में आओ तिनी कैसा दुर्भाग्य तामनानै तिनी हास्तिनि थांनाय 16 तारिख मा फेब्रुवारि तिनी राज्य विधानसभा इलेक्शन गाहाम गोरोंखाने लायले कहिलाय मन किन्तु आबुनि परे तिनी कैसा दुर्घटना हठाৎ করে একটা খবর মাংখা तिनी सामपहानि हातिमारा तिनी ताखौ ग्राम कुमार बिनि नकुंग मिया सारिगो केबा काराबा साबं खाजानि सिनिया नुगिया बर खायि बिनि नगहर nan চেষ্টা থেকে এবং বিন নগনি দগানি পথ দারক যত খাमै থামাইকা হরি মানে অবরক সম্পূর্ণ নগ্ন সক কালাংমালিয়া বিনি নগ্ন সম্পূর্ণ ভাবে সগি শেষ খাইনান বাগনি চেষ্টা খাই মানে তিনি পারানি বরক বা নগনি বরক কেয়ার মানে নগিও বরক খাই থাকা আবনো খানাই নসং তিনি নাইনা খাই মানে কাবনো তিনি সানান মুসুंगो নালাই খা খামানি जों তিনি ইলেকশন তাকলাই যে 2030 বিধানসভা ইলেকশন জিরো পোল ভাইলেশন কোনো ভাইলেন্সিং একাই কাঁচাং কাঁচাং ইলেকশন পায় না বই সরকার যেভাবে অবনবাগে ব্যবস্থা আনহারি দङ এরপরেও তিনি কিছু যারা ইমোশন যারা অতিরিক্ত ইমোশনাল থাংনাই রক বা বেলাইতাম হানে বানজি ককবাই অতি উৎসাহী বড় অবাই কিছু বরক তিনি এলাকাও সায়া বরক তংনাহিনি মাহিনি তিনি ইলেকশন লাই থাকা ফাইনাই 2 তারিখ মার্চ ইলেকশননি বুথ গনা নাংনাই অ কাউন্টিং সাও বাজি দিনাই সাও বাহারেনাই আবো উল্লিখ হয়তো কাইসা হারেনাই কাইসা জিদিনাই ইলেকশন খেব কাইসা জিদিনাই কাইসা হারেনাই যেমন খেলাং হাঙ্গে খেলা হার জিত দङাইনো সাবো জিদিনো সাবো হারিনো অ রেজাল্ট ফায়াসানিসে অবাহাই নির্বাচন উত্তর কাইসা সন্ত্রাস ইংই দङ অবরক जों सिनि हायुं गोनाङै सिनि बरक जों थांसानि कक सालायो जों अ जागा सिनि बरकनो जों बसखां आगकलांना बगे सिनि जातिनो जों फुजुगो लांखाना बगे जों जतनो जों सिनि टिप्रासा एरियायाव जों सिनि टिप्रासाराव जों राजनीति खालि अ जागा जों केबनि नक सकनानि केबनि दाबार बागान सकनानि केबनि नक बककनानि केबनो लामा कासे बुकरुबनानि अबन बायदे जों केबो राजनीति खालि अबनो যারা অবাহাই দুষ্কৃতিকারী যারা তনে বড় আং বংহানি কবংনান মুসুं তিনি जों मैसों ताकुबाय ताकु अबाहायके जुदि नखौ खर लायै राबार बागान खर लायै अबाहाय अंलाय कांखाय जों बाहायके सिनि जातिदा बना जों बुस्तांगो पियाबि लांमानाय अनबाय बेलाय वाला सिनचा आङो बनो तिनि फाइनो बेलाय खाखागाम तिनि जे ताकु ग्राम बिनि जे अबाहाय नक काहां हु काहामो तिनि अबाहायके का हर सुनुमानि और बेलाय साया बनबागे जों पार्टी आई50 এবং বিজেপি आई50 जुट चिनि र प्रार्थी आसामबारी विधानसभा 26 आसामबारी नि चिनि प्रार्थी जयन्ती देवरमानि तृतीय सिनि सिनि ताहु राम संसुं जत पाल अजागा सिनि निर्वाचन जों प्रतिद्वन्दिता लड़ाई खालायका अजागा हार जित दङाइनो आबन बिसिङो तिनि अबाहाय माने आबन बागे जों तिनि बिजेपि এবং आईपीएफ नि पक्ष থেকে अबन जों तीव्र निन्दा जानांगौ अबन बेलाय जों खाबाय खुगबायनो जों बालाय सेलांमा याफोर जतना